Welcome to Talikod Island. So this is the mode of transportation going to Talikod Island. Charter ang atong sakyan and it will take 15 to 20 minutes from Kaputian. Kung nagdali ka, pwede sa nimo pakyahon ang charter, no, kung daghan kag budget. But kung wala, then maghulat ta nga mapuno. No? Pag-abot yun nimo dito, dili na ka magka-problema sa masakyan kay daghan nga mga tricycle nga musugat nimo, muhatod nimo sa lugar nga gusto nimong adtuan. So our destination for today is Isla Rita. Walking distance lang siya from the wharf, so naglakaw lang mi. So mauni ang scene or ang view na imuhang malabyan padulong sa Isla Rita. So mauni ang ilang entrance. Kay day tour lang man mi, nagbayad lang mi sa 200 pesos. Sulit na siya guys, ang 200 pesos whole day. No, magligo-ligo na ka sa ilang limpyo kaayo nga beach. Naa sila mga tents available for those who want to stay overnight. And also, naapod sila mga air-conditioned rooms nga gusto mo stay og pila ka adlaw with the family. Kung gigutom ka or giuhaw, naa sila'y canteen nga pwede kang maka-order or makapalit dito sa pagkaon. Kung aduna tay gidala nga ato ang pagkaon, magbayad ta sa corkage. Relaxing and comforting kaayo ang Isla Rita. Ang iyang aura is maka-relax gyud siya kung naa ka didto. Ma-enjoy nimo ang kalimpyo, katinaw sa dagat o kapino kaputi sa ilahang balas. So mao ni ang Isla Rita guys. I hope you enjoy watching the video. And before I leave or before I say goodbye, let me share to you the historical or the brief historical background about the place. Talikod is from the word likod. No, it's a Bisaya word, likod. In English, kung atong i-translate sa English, back. Because Talikod Island is located at the back of Samal. That's why it's called Talikod Island. I hope you enjoy watching the video and you learned something about the place. Okay, so before we say goodbye, please don't forget to like and share and do subscribe my channel and hit the notification bell para updated ta always sa new videos nga atong i-upload. Okay, see you guys in the next video. Bye! Nagmotor mo. Kasi yung motor. Ay, pauli na mi. Pakita lang nako kanang 7-Eleven. Tubig, nindot.